Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To my lovely doctor and my friend. Okay. I want to present about introduce to fluid mechanics, pressure and static. Okay. Before me and my friend to present, I want to introduce myself. My name is Arif Haikal. You all can call me Arif or Haikal. Okay, next. Okay, fluid mechanic overview. Maksud dia dekat sini adalah gambaran keseluruhan mekanik bendali. Okay, fluid mechanic is the study of how fluids, liquid and gas. Liquid and gas ni maksud dia udara dan air, cecair. It is a branch of physics and engineering that deals with the properties and behavior of fluid at rest static. Maksud dia dekat sini, dia adalah satu cabang fizik dan kejuruteraan yang berkaitan dengan sifat dan kelakuan bendali dalam keadaan diam, statik, setempat. Fluid mechanic overview ni juga penting dalam memahami pelbagai fenomena seperti aliran bendali, tekanan, keapungan dan kelikatan. Okey, dia punya king concept dia ada dua dekat sini. Yang pertama, pressure. Pressure ni adalah tekanan, daya yang dikenakan oleh bendali per unit luas. Okey, ia adalah hasil daripada pelanggaran antara zarah, bendali dan dinding bekas atau objek lain dalam cecair. Yang kedua adalah statik. Okey, statik adalah diam, dalam keadaan diam di mana tiada pergerakan relatif antara zarah bendali. Ia melibatkan menganalisis daya yang bertindak ke atas bendali dan menentukan taburan tekanan yang terhasil. Okey, kat sini kita ada dua prinsipal, Pascal's law dengan Archimedes principle. Nama saya Muhammad Adi Syakiri bin Samsudin. Saya akan menerangkan pasal question number 1. Okay, question number 1, the study of fluid mechanics and fluid flow through a pipe. Okay, dia bermaksud sesuatu cecair yang mengalir, dia punya behavior, dia punya tindak balas dia terhadap sesuatu dalam pipe. Okay, fluid mechanics is a branch of physics that deal with a study of fluid including liquid and gases. Okay, maksud dia cecair dan gas ni dia punya fizik adalah sama. Bagaimana gas bertindak seperti cecair, and how they behave under the different condition, dan mereka bertindak atas kondisi yang berlainan. It involve analyzing and properties and behavior of fluid such as pressure, velocity and flow rate. Okay, dia ada hubung kait dengan pressure, velocity dan kadar kelajuan dia. Okay, one important aspect of fluid mechanics is the analysis of fluid flow through a pipe. Itu kita punya tajuk question number 1. This involves studying the movement of fluid through a pipe and understanding the factor of affect the flow, such as pipe diameter, fluid viscosity and pressure gradient. Okay, solution for question number 1. Flowing fluid in pipes devolves into the wonder of fluid flow through a pipe, from the unnoticed daily occurrence to the integrate phenomena in laminar turbulent and turbulent flow. Okay, dia bermaksud dalam satu pipe tu akan ada aliran yang mempunyai, dia boleh bapak dekat kan? Okay, dia bermaksud dalam satu aliran pipe tu terdapat beberapa fenomena yang akan berlaku, antaranya laminar flow dan turbulent flow. Okey, laminar flow bermaksud satu cairan yang mengalir dalam bentuk yang sekata. Dia akan lalu dalam
bentuk yang smooth lah, senang kata dia keluar daripada pipe. Okay, and turbulent flow. Turbulent flow pula bermaksud sesuatu cairan yang melalui pipe tapi dia keluar dalam bentuk yang tidak sekata, iaitu dalam bentuk rawak. Okay, senang kata. Okay, terdapat next, Reynolds number. Okay, Reynolds number, understanding the role of Reynolds number in determining the flow regime, evaluating fluid characteristic and exploring the significance of viscosity in fluid dynamics. Okay, viscosity bermaksud, viscosity is how much a fluid resistance change when under stress, imaging thick oil, resisting flow and water smoothly moving. In fluid dynamics, it's vital to for efficient system like pipe, absolutely viscosity measured in IDF section per feet square. It's crucial for studying fluid behavior. Okay, kesimpulan for solution 1 is bila sesuatu cair itu mengeluar melalui pipe, terdapat beberapa faktor yang memainkan peranan penting, iaitu dia punya kelikatan, viscosity dan dia punya kelajuan. Okay, dalam Reynolds number ni dia akan ada satu equation untuk memberitahu untuk mendapatkan result, dan akan ada satu graf untuk dibaca untuk mengetahui sama ada liquid itu adalah dalam bentuk laminar flow ataupun turbulent flow. Kesimpulannya ialah apabila sesuatu liquid itu viscosity dia tinggi, maka dia punya flow akan menjadi laminar flow. Itu saja daripada saya, daripada question 1. Next kita akan baca ke question 2. Okay, sekarang kita di second question, iaitu Venturi, the application of Bernoulli principle in pressure relay. So saya akan terangkan mengenai Bernoulli principle. Bernoulli principle ini mewakili tekanan. Dia menceritakan tentang tekanan. So seperti yang kita tahu, tekanan terbagi pada beberapa jenis. Contohnya tekanan tinggi dan tekanan rendah. So sekarang kita ke solution untuk question number 2. Solution dia, saya akan terangkan apa yang kita perlu faham mengenai solution di question number 2 ni adalah sebuah carburetor. So bila tekanan tinggi memasuki ke dalam carburetor, dia akan menolak tekanan tinggi yang masuk dalam ruang yang sempit, akan membuatkan tekanan tu menjadi rendah. Dia akan mengeluarkan output tekanan rendah bersama liquid yang berada di dalam carburetor. Contoh yang lain yang saya boleh berikan adalah seperti getah paip. Air yang mengalir daripada getah paip adalah secara statik, maksudnya dia mengalir secara berterusan. Jadi apabila kita memicikkan di bahagian depan getah paip itu, dia akan menjadikan tekanan tinggi kepada aliran yang berada di dalam getah paip dan mengeluarkan tekanan tinggi di hujung getah paip. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridwan bin Kamarudin. Okay, saya ingin terangkan tentang discussion fluid dynamic, captivating branch of physics and engineering, explore the motion and behavior of both liquid and gas, delving into phenomena such as fluid flow, turbulence, and pressure. Understanding fluid dynamics is paramount in diverse fields, from designing efficient aircraft to optimizing water distribution system, modeling weather patterns, and studying blood circulation in the human body. Despite the complexities, especially in the turbulent flow, fluid dynamic, present challenge and opportunities for research and engineer. From investigating race ke aerodynamic to predicting ocean ke from investigating race ke aerodynamic to predicting ocean current, it plays a vital role in advancing our understanding of the natural world and in changing technological application. Okey, apa yang kita fahami tentang dinamik cair ini? Okey, yang kita fahami tentang dinamik cair ini adalah salah satu sangat penting di dalam dunia kita,
Dan untuk kita fahamilah, dinamik cecair ini juga merangkumi kajian daripada cecair dan gas. Dan dinamik cecair ini juga penting untuk kita mengaplikasikan sebagai contoh pesawat, pergerakan air, cecair dan pengaliran darah dalam badan manusia lah. Dinamik cecair ini juga sangat rumit untuk kita fahami. Maka daripada itu hendaklah kita mempelajarinya untuk kita memajukan lagi model-model teknologi pada masa kini. Itu sahaja daripada. So yang terakhir adalah conclusion, kesimpulan daripada dinamik bendala melibatkan kajian pergerakan bendala termasuklah sifat-sifat seperti tekanan, kelajuan dan kepekatan. Seperti contohnya seperti kapal terbang, dia pun menggunakan konsep yang sama seperti fluid dinamik melalui tekanan seperti gas dan air. So benda ni memang ada dalam kehidupan kita dan jadi kita dapat belajar konsep dinamik bendala tersebut. So itu daripada kami. Terima kasih. Assalamualaikum.